music, kind of, yeah, kind of the art thing. It it is based on my experience and based on the friends around my circle, and I think the reason is because men would more active than a woman, so they like the activities, a lot of activities that use more energies than a woman. Like women would like the activities, mm, the activities that they can chill and refreshing, something like that. And yeah, uh, I think that's all Okay, and my the next explaining. is question. Do old and young people like the same holidays? Sorry, like the what? Do old and young people like the same holidays? Uh, I guess yes. Like holidays is uh like everyone would like holidays. Like uh, do I hear it right? Is it you asked me about the holiday or the hobbies? I'm sorry. Okay, and the next is question. Do men and women like the same types of books? Some Do men I'm and sorry. women do men and women like the same types of books? The same types of books. Buku. Yeah, yeah. Uh, Actually, I would say no. Mm, in my experience, I have a man like France. He more into like the mystery book, like a horror storybook, like a novel or comics. But for me, I like more into like romance or self improvements, like that kind of book. And I think it is because the personality itself, and because taste of the taste of like hobbies or something like that. And maybe the types of book that man like is more uh oh, what should I say that I think it's all. Okay, thank you so much because you already finished speaking part one, especially the topic comparing. I think it's okay. Three question udah cukup aja kayak gitu ya. Karena banyak banget nanti yang mau saya kasih tahu ke kamu. Yang pertama adalah pertanyaan pertama itu kamu a lot of answer menurut saya. Nanti dikhawatir akan banyak grammatical error di dalamnya kayak gitu. Nah, ada yang saya dapatin nih grammatical errornya. Hmm,
Mana benar? Saya mau tanya dulu sama kamu. Eh, I can apa tadi ya kamu bilangnya? Aduh lupa saya. Ini mana benar? I I also atau I am also. I also. Apa? I also. Oke, I also. Terus mana lebih enak bilangnya? I also atau kamu bisa bilangnya kayak gini. In addition, another interesting. Kan harusnya pakai In konektor ya. addition. Oh, yeah. Kamu kan mau bilang yang lain tuh. Hmm. Kan bisa pakai konektor in addition, bisa pakai eh moreover. Nah, kan banyak ya. Kayak gitu. Paham nggak Dila maksud saya? Jadi Dila gini, saya hanya saranin, I just suggest if you want to talk speaking part one, please, please use linking word kayak in addition, kayak moreover, nevertheless. Kayak gitu tuh lebih enak aja kayak gitu loh. Ketika kamu mau menyebutkan another reason, ya, kamu bisa pakai linking word itu daripada kamu bilang I also coba. Gitu. Oke? Okay? Okay. 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 Ya, heeh. Nggak apa-apa nggak apa-apa, it's okay kok, kadang-kadang kita kalau speaking tuh lupa gitu ya. Sometimes, eee, if we talk or speaking, sometimes we forget, iya kan? Kita lupa Mm-mm. untuk mengambil beberapa, eee, linking word itu. Jadi kayak take it flow aja kita gitu ya kan. Tapi kalau kita terbiasa, ticket flow-nya itu advance gitu loh. Ngalirnya itu advance gitu. Nggak thinking alert, nggak thinking translate kayak gitu. Oke, gitu ya. Okay. Yeah. Ya sejauh ini sudah lebih baik ya. Karena tadi udah di feedback. Tapi saya cuman mau kasih masukan aja tuh tadi. Terus yang kedua, tadi kan kamu juga sebutkan apa ya, beberapa difference-nya, perbedaannya, tapi nggak kompleks kayak gitu. Jadi masih ngegantung. Please spesifik ya, please spesifik. Oke? Spesifik tapi nggak bertele-tele juga ya Dila ya. Nggak kayak di part satu juga. Mm-mm. Oke? Okay. Okay. Oke, itu aja ya materi kita hari ini. I think that that's all our material today. Thank you so much for being here. The most excited. I'm not sure about your condition, but I always suggest you prepare. Yeah, well prepare before we start our class uh, hari ini gitu ya. Yep. Oke, gimana? Sudah mulai kegambar nggak sih kalau part satu ini tuh cukup challenging sebenarnya. Karena Yeah. ini adalah first ya, karena ini adalah first impression kan. First Yep. impression examiner akan menilai kamu kayak gitu. Walaupun sebenarnya di part satu ini tuh eh, ya tentang kamu. Jadi nggak banyak dia nilai di part satu ini, lebih nanti di part 2. Cuman kalau first impressionnya kamu baik di part satu kayak kamu smiling, terus kamu juga eye contact-nya bagus lihat dia, terus kamu spontaneously dan kamu ya natural ways aja gitu ketika kamu bicara kayak gitu. Jadi examiner pun akan enjoy terhadap kamu kayak gitu ya. Yep. Oke Dila, any questions so far Dila? Our the topic comparing conditionnya next time ya. Ini condition nanti saya rangkup sama yang lain-lainnya ya.
Oke. Yang penting kan materi udah saya kirim ke kamu, silakan dipraktekkan, diimplementasikan tips triknya walaupun ya even tips trik not granted get band score highly, but you just practice use to these tips Yep. and trick, and you can Mm-mm. uh, more now about types question speaking for IELTS part 1 gitu ya. Oke. Oke, Dila. Dila, kita boleh nggak sih buka kamera? Dari tadi kita nggak buka kamera loh, karena kamu nggak buka kamera. Jadi saya juga. Bentar ya. Oke. Oke, Dila, kita nanti next meetingnya, bentar, next meetingnya kita nanti apa namanya langsung ke part 3 atau nanti finishkan part 1 dulu. Gimana menurut kamu? Kita selesaikan dulu part satunya, kan ada beberapa tipe yang belum saya jelaskan ya. Kan ada 14 tipe tuh. Yang udah dijelaskan kan masih 6 ya. Ya kan? Oke. Ada sekitar Kalau 8 lagi. Kita mau finish dulu materinya. Nanti jadi kan ini materinya ada 14, tapi nanti nggak semua kita praktekkan gitu loh, cuman kayak beberapa aja, mungkin dari 14 5 kayak gitu. Kan yang udah kita perhatikan comparing, terus satu lagi itu tadi apa, ability kayak gitu. Tapi saya mau jelaskan dulu gitu loh. Nah, gitu. Jadi biar kamu tahu gitu ketika ada dapat jawaban comparing, ketika examiner nanya kamu, kamu udah mengerti bahwasanya itu adalah tipe soal comparing, itu tipe soal condition, itu tipe soal ability. Nah, itulah yang mau saya highlight kayak gitu. Jadi kita tuntaskan dulu di part 1, nanti baru di part 3 gitu ya. Karena part 3 ini lebih spesifik dari part 2, tapi eee, apa ya, topiknya itu nggak sebanyak di part 1 gitu. Ya, saya harap ini di-print out. Anyway, ini adalah materi saya belajar dan materi saya ngajar juga di Pare. Jadi ini saya sangat rekomendasikan kamu untuk bisa ya di-print out, sebisa mungkin di-print out. Oke, karena ini sangat bagus banget menurut saya gitu ya, bukunya kayak gitu. ya, Jadi di-print out aja, dan part 2 ya, part 2 yang saya kasih ke kamu, itu juga worth it banget untuk kamu improve tuh. Biar apa pakai PPF itu tadi, supaya kamu itu jelas loh bicara sesuai dengan tenses. Walaupun ketika kamu dapat topik sentence misalnya tentang experience. Tapi nggak apa-apa juga kamu sebutkan experience-nya di masa sekarang dan dia akan datang kayak gitu. Jadi biar ada penilaian grammatical accuracy atau range gramaticalnya itu. Jadi nggak fokus satu tenses, tapi ada 3 tenses yang kamu explain di situ. Itu sangat bagus sekali. Kalau kamu benar-benar mengimplementasikannya. Itu di speaking part 2. Oke, gitu ya Dila ya. Ada pertanyaan? The next meeting kita materi lagi ya. nggak ada sih Kak. Mending aku Oke, pelajarin lagi dulu. iya dipelajarin lagi aja. Kalau nggak tahu, nanya-nanya aja kamu di WhatsApp sama saya gitu, nggak apa-apa loh. Gitu ya Dila.
Oke Dila, thank you so much ya Dila, udah mau belajar dan udah mau latihan kayak gitu ya. Tetap ditingkatkan ya, terutama di bagian, vocab dan grammarnya. Oke? Kak, Oke Dila? Dila dengar suara saya? Dengar ya suara saya ya? putus-putus Kak. Oh putus-putus ya? Ini putus-putus nggak sih? Halo halo? Ini udah better. Iya, udah better ya. Oke oke. Jadi begitu ya Dila ya, tetap praktis aja ya Dila, saya percaya kamu bisa. Yang penting catatan saya untuk kamu itu vocab sama grammar. Karena kamu udah agak fluency dan kamu udah nggak out of topic. Jadi itu dipertahankan aja. Oke? Oke, Dila itu saja before we close our Thank agenda this morning. It will be better we are praying together based on your personal our prediction. Amin. Finish. Oke, thank you so much Dila. Bye. thank you Kak. Ya.